What is up, world? So for today's video, mag-rank ta sa mga Attack on Titan characters. So wala nakabalo sa kuha, I am an anime lover and otaku. Um wala na ako nag-voice out, but of course kasama na may wala ka anime karong mga panahon na. So kani siya sa Attack on Titan, and ato silang i-ranking based sa favorite characters I love, characters I really like, characters I like, characters I don't mind. I don't know, can't remember. Mga characters I don't like o characters I hate. Okay, so so ba makita nyo, I don't know if this is the full list of characters, pero nadiha ang majority sa mga characters na available sa Attack on Titan. So let's go, karak na to sila. Let me know if you agree or disagree. Debate me. Maglalistang duha kung saan yung gusto. Okay, first up, Eren Yeager. So, he is not my favorite character, but I do love him. I just kinda love his character development. Sa uban wala nakasabot kung like unsa jud iyang motivation sa especially sa pag-end, like sa ending sa Attack on Titan, kay dili ganahan. But for me, I just love his character development all throughout the entire series. Medyo complex siya nga character para sa kuha, dili siya like straightforward para sa nang ubang protagonist. So I'll put him there. Dili siya akong favorite character ha. Okay. Next is Mikasa. Mikasa is my favorite character. So di na ako kailangan explain si Mikasa na. Okay. Siguro ang naingon lang dyan nako is kulangan ko sa iyahang actual history, sa iyahang lineage. Kaya ang nabala lang man gud nato is, of course, isa siya ka Ackerman. So kabalo na ta nga ang mga naidugong Ackerman is naturally strong, kaya gi-eksperimentuhan na sila sa una para, or lang bloodline gi-eksperimentuhan na sila para maging kusgan ng murag mga Titan. Pero ang ihamang kong other like side, ang Azumabito niya nga bloodline, wala kaayo na explore, although kabaluta nga ang Azumabito is most likely the Attack on Titan version of Japan. Obviously, kay Japanese magitsura si Mikasa. So, gusto lang ako na ma-explore unta na I'm spin-off maybe in the future na nakafocus lang ana nga side, like sa mga Azumabito lang, maybe I don't know, mga kadugo ni Mikasa, I don't know. But yes, so then si Armin. Kinda conflicted here. Dili na ako siya favorite character, pero yeah, I think I'd say I love Armin. For me, he is definitely a genius, pero ang problema lang dun sa yaha is he is too emotional usahay. Pero pag malampasan niya yahang emotions, mag-shine gud siya. Like kung dili tungod sa yaha, walay like dili ta mahitabo tanan nahitabo, and dili ta mag-end nga ending ang Attack on Titan. So mo na siya. Annie. Annie. I don't know how I feel about her. So split lang. Ganahan ko sa the way lang siya, like he handles herself, like the way siya makipaglaban, the way siya mukuan. But I just don't like the fact na like dili ko ganahan sa yang dili ko ganahan sa yang arc sa story. Medyo basta conflicted ko. Dili ko ganahan kayo sa yang development. Although murag ang ganahan lang ko kad na in love si Konseha, na in love si Armin. So I think I'll put her here sa characters I like. So kani si kinsa ganin siya oy? Si papa ni Potato Girl Sasha. Si Miss pangalan niya eh. Nakalimutan siya pangalan. Basta mo na siya. Papa lagi. So sila I mean, yeah, I guess I like his attitude. Wala man kay sila ingon na screen time jud, except lang atong mga times na kauban nila si Gabi, but yeah, I think I like his character. Okay naman. Oy, si Bertotto. So Bertotto, I'd say I put him here. I like him to a degree because kuan siya kanang maski pag kalawan siya, like naturally he's a little bit of a coward, like dili siya gusto manggod na makasakit siya mga friends, but still he pushed through gyapon niya na he was able to do what he had to do. But malagi namatay man siya, and then I just like the fact na pagkaon ni Armin sa yaha, ang yang feelings towards Annie na murag ma-feel mo good pod ni Armin. So kani si Mama ni Eren. I don't mind. Dili man kayo like the impact that she had on the series was great. Kay kung dili tungod sa wala gi pasagdan ni Eren na kaunon sa Smiling Titan, ang iyang mama wala mahitabo na dili mahitabo ang tibuok plot sa Attack on Titan.
Kani kuya ni Falco, kalimot ko siyang pangalan, but kuya ni Falco, kuya lagi ni Falco, tama lagi ko. Kuya ni Falco, I don't mind. He was heroic in a sense na gisave jud niya ang iyang gisave jud niya iyang manghod, gisilda niya although kabalo like gibuhat niya ang tanan niyang pwede mabuhat para i-save yung manghod maski nag-sacrifice siya sa iyang life. But I just don't like, di lang ako gusto sa iyang the way siya murag na brainwash sa Marley. But you know, that's another story. Connie, you're a complicated dude, Connie. May ko halfway sa like and I don't mind. Connie is a what you call karang kitang side character nga murag mag-apil-apil lang. Although I like the arc katong iyahang gi-kidnap si Armin or si Armin ba to si Falco katong nahimo ng Titan si Falco para ipakaon sa iyang mama. It just goes to show ang iyang dedication sa iyang family na i-save iyang mama, but also tinggawas mo ang iyang like iyang tinuod na heart jud kay wala niya gidayon like kung murag maski pag unsay nahitabo like kalaban gud niya si Falco, di ba? Kay Marleya, like part man siya sa Marley, pero tungod kay he was a kind soul siguro, wala niya gid yun. Okay? So, next is kani si kinsa ni siya. Shit. Kato ni siyang wala ko ka-remember diha ka. Basta something sa Paradise kay po na siya. Kani siya kay katuning wala ko ipaki sa imo ha. So wala, I don't really care. Kani si this is Dinah Fritz. Dinah Fritz, I don't like you. just because wala mang like iyang contribution raman sa series is ipanganak niya si Zeke of course, pero she is also the reason why, or her Titan form is also the reason why nga nung namatay ang mama ni Eren. But at the same time, kinda conflicted there because si Eren nga nag-command sa iya nga i-push ang pagpatay. Okay, so kaya si Admiral si kung ko siyang pangalan si katong sa katong kaupaw nga nasa Shigansina katong naga-command sa ilaha. I like him because the fact that kanang good yung character kanang dili basta-basta naga-judge, naghatag siya og kanang at least kanang benefit to the doubt, wala siya nahadlok, nag-take siya risk, and ang iyang risk is nahimog gwapo nga kuan. Next is kani kauban ni sa squad ni Levi. I'd say I don't really mind kay wala kay ko kuan sa iyang subay sa iyang character jud. And I don't mind him. Si kuan man ni katong siya pangalan si Mick ba ni? Lagi, si Mick lagi. Okay na siya, okay lang. Kani si Eren Kruger, I say na I don't really mind. I just don't mind kay ang contributions mo ko nila, although mayon na to nga dako sa series, so wala mo sa screen time for me, so wala na kay nako na feel ang ilang presence. Pero kung dili tungod kay Eren Kruger, dili yung madalan ni Grisha ang Attack Titan padulong sa Paradise, and dili yung makuha ang Founding Titan, and you know, so on and so forth. Kani si Rainier ba ni? Lagi si Rainier lagi. Si Rainier, si Erwin dahil sorry. Si Erwin, I'll put them patyon siguro ko sa mga fans sa tadira sa Attack on Titan, but I'd say I really like Erwin. Kaso nga lang, ang problema lang nako sa iya is too short ang iyang dream. Like maingon na to na his dream was to actually just go to the basement. Wala to yung dream. Mabitaw ang yang i-push na si Armin ang ma-injekan sa Titan Serum because kabalo siya nga dito na lang siya kutob. Dito lang sa murang na yung dream. While si Armin, ang yang dream ang god is to go outside of the walls, ma-explore, ang yang utok ba is kanang mas wide pa kumpara siya. They are both like geniuses in their own right. I just think that Armin has more potential kumpara kay Erwin. But Erwin is a good commander. So I really like him. Si Falco is, I'd say I like Falco just because kanang although Marleyan siya, kanang nagapon ang murag wala siya ingon na nagpas total brainwash, nagatanaw siya, iyang gitanaw ang perspective sa uban, and then kay di ba kakan mo atong si Gabi kay grabe kay suko na kay sa mga nasa sa mga Eldian man pud siya, pero suko siya sa mga taga Paradise, pero si Falco murag nagduha-duha, so siya. And at the same time, Falco is brave. Like, I'd say na he is, well, mura siya, like, mura mo si Gabi o si Falco, mura siya gitunga, bitaw nga Eren. Murag, akong perspective ha. Kani siya wala ko ipakis mo ha. Kaning butang igit ning buangan kani siya, ay sorry.
I hate him so much. Si kuan man na si Flork. I hate him so much because of the fact na iyang gitwist ang pagiging Jaegerist. Now, syempre kanina tayo wala pakialam si Eren, no? Pero gitwist mangod niya ang narrative, like dili tungod kay gusto ni Eren ay nga ni mahitabo na kay right to harm other people, tungod lang kay mao na imong ginatuhan. I just not just stupid lang kay siya nga kuan para sa kuha. And I hate him because kung dili tungod sa iya ha, unta kung wala siya naggunit-gunit kung nagapil-apil og sakay sa eroplano or sa barko, eroplano, dili unta mamatay si Hanji. Dili unta mamatay si Hanji kay tungod na stuck up man sila didto kay nabangag man ang kuan na ang kanang eroplano. Tungod ng kaning tawhanan ni kanisyo. Tungod siya ha. Na kinsa man ni? Kinsa ka oy? Okay la siya ha. Di na ko siya ma-remember, guys. Hindi ko kinsa ganini siya kaya di na ko siya ma-remember. Gabi, a lot of people hate her, but I don't hate her. I actually kind of I love her actually. I love her development in a short span of time. Like katong time nga niingon ang manghod ni Sasha ba tong manghod katong basta katong nasa katong balay nga na stuck up tong duha na siya, tapos na atong Titan na medyo dili kayo ako nga Titan, and then ano siya nga atong babae nganong why should I suffer for the sins of the people that I don't even know? Like it was 100 mo nang ginaingon nganong ang imuhang ancestors or kunyari na nahitabo in the past 100 200 years ago, why do you have to suffer for the things that they did kung naman sila nabuhat na daotan? Nganong masala mga po nato na wala nang tayo labot, we don't even know them, we never knew wata kaila sila ha. So nganong mag-suffer pa man ta? Same na po nasa ako ang maingon sa karon sa particularly sa US sa racism, nganong permintiga po na siya ginakuha na topic unta kung dili man sa ingon na I don't want to be disrespectful and say nga dapat kalimtan ng tanan, pero I think na unta ang mga bagong bata ang modako dapat dili na ninyo sultian about ana kay nga naman kasi that doesn't help them grow up. Kay kung wala kabalo ang bata kung unsa na siya, like unsa nang kung naday conflict sa like sa Black American, White American, whatever, kung wala sila kabalo na dili man sila mag-think na naay something wrong with the words that they say. Kay by default ang mga bata, they're innocent. They don't really they musundog sila kung sa imitudlo sila pagbata pa sila. Anong ginayon ako. Okay, and next is si Grisha. This is Grisha Yeager. I don't mind him, but I just think that he's an asshole of a father. Di ba kay like nagpakasalang biya po siya no kay para ma-infiltrate niya ang Paradise para makuha niya ang founding Titan. And ang iya man yung gusto is para ma-revive ang mga revolutionaries. Maman dyan na yung tumong. So, I don't really know. Maybe he cared about Eren and Carla, but I don't think it was enough. Like, I think mas love niya si Zeke. Kung kay ang gibuhat ng niya kay Zeke, kay grabe kayo ang gibuhat kay Zeke. Naghihimo yun siya ganang murag. Pero mas grabe gibuhat ni Zeke sa iya kanang traidor. But anyway, I feel like love man niya si Eren. But kulang lang siya para sa kuha. Kani siya, kasama ni siya, kailanin mo, ibala ka da. Kani kay, kinsa man ka? Uy, upaw, kinsa ka? Abot mo, kinsa ka? Wala ko kaila siya, guys. Pakaingon ko, kinsa ni siya. Hanji is one of my favorite characters just because I like how eccentric her character is. Like how kanang, pamitaw siya kanang, wala siya pakialam, but at the same time, na siya pakialam. Ano ba na, kagets mo sa anggot pasabot, like, kuan siya ba kanang, and then I love her, kay androgynous mong siya, so wala nakabalo, gituyo ni Isayama, na i-drawing siya nga androgynous para kita ang magkuan kung babae ba siya lalaki, so I just call her, him, them na lang kung tawag siya, ano. pero wala ko pakialaman na, pero siya, I love her attitude. I love how curious she is, especially sa world of sa mga Titans. It's dapat yun curious kasi pag nakasinga ng mundo. Okay, ang next guy si Hannes. I really like Hannes. Although there was one time na naging coward siya, nindagan siya palayo sa kuan, pero that was the best thing that he could do.
para ma-save si Eren o si Mikasa during that time. Although abandon niya si Carla, kaya nahadlok lagi daw siya, pero at least mo daw siya. He's a good person. He's not bad. It's just that he's a good dili mahadlok. Makita kang giant to. Okay, si Historia. Historia, I'd say I like her. She is a good queen, and although ang iyang arc nag-start na mura siya clumsy, timid, shy type, she grew up to be a good queen sa Paradise, and I think na that was the right, especially katong time na iyang ipatayang yang amahan, katong ko si Rodriguez, and then mo to na tabo kani si kamani si pakikalimot ko siyang pangalan itong kauban sa military police, kauban ni Annie. I don't mind her. I just wala lang jud ko siguro ingon na okay saya ha. She's a good background side character, I guess. Kani kinsa man hala okay la si mo halagin sa ka. Who you? Who this? Hala, feeling nako murag dapat kabalo ko kinsa ni siya. Pero ngano wala ko kaila kinsa ni siya. Kinsa ni siya? Hala, sorry guys kung wala ko kaila na. Okay, proceed na si John. John, I say na I'll say I really like him. I like his straight man attitude, and kana bitang murag attitude, murag chundrim guni siya, murag nang way pake pero nagoy pake pero masoko si moha siluso pa gyud, pero he is a good friend. I really like him. I like his attitude. Kani si kinsa man wala ko kaila kinsa ka. Kani si kani mo ni siya ang igsuon ni Sasha. I don't mind, but still I just don't mind her. Gamay na mo diyang role pod no, pero yeah. Kaning buangan I don't I'd say I don't like him. Ay tama di mo na siyang katong ilahang murag squad nag-train sila kung cadets pa sila. I don't really like him that much, but I'd say that I don't mind. So kana si Kenny ba ni? Lagi basta itong isa ka Ackerman ay diha ba ka? No, I don't mind him. He is actually I like so butan ako siya sa I like his moves. I like how the way he fights. He is an Ackerman after all, pero dili jud ako siya ingon na like as a character. Kulang lang din po. He's ruthless, kanang wala siya pakialam. Pero at the end medyo ako na lang ingon na medyo na-redeem niya yung sarili kay gihatag niya ang serum kay Levi. Kani siya, I hate you mother di na ako. Ay nako, bahala siya da. Ako pakialam siya. Sumabito gamay na kay exposure siya, so but I like how she helped them, so I put her sa like. She actually helped them sa pag-travel and lineage like complicated political mo kay ni siya na pero I just like her character na giikuan. Kani is who the heck are you? I feel like mo ni siya katong na sila sa Marley, nagsuroy-suroy. Dili na ako siya ma-remember, sa ibutangan ako sa dere, di ko tamang pakahibok nito. Levi! Dili, syempre, favorite character na to na si Levi. No, wala na kailangan na-explain. Kablo na mo nga nung nasa diha. Kinsa ni, si Frida? Is this Frida? Frida Reis? Ate ni Historia? Mo ba? I don't mind. Frida ba ni? I don't really mind. Marco, yeah, I like Marco. He was like kabalo ka ng murag buta ni mga friend lang, pero sayang lang namatay siya. Ikaw, I don't remember you, so I'll put you there. Di ko pahipokrito nga ngayon ko nga kaila ko sa imuha. Ikaw wala ko ipaki sa imuha, diha lang ka kinsa ka o kaila sa imuha. Kani si kuya bunta ni Sasha, si Nico, pangalan niya kalimot ko. Actually I like him. I like how he was able to like nagtimpi man gud siya, di ba? Murag unsa lang gyapon niya, gamay naman niyang character, pero I just like na he shed a tear for Sasha. Kani si isa po niya sa katong mga di na ako makakuan kayo, but I don't mind. Sorry, kalimot ko siya pangalan yun. Uy, si Unya ko po na really like his character. Medyo odd man out siya, pero I just like how
like he is the pilot kanang siya magudang murag nag-guide nung nasa sa Marley siya ang nagunsa sa kwan ba sa team murag wala lang ganahan ko siya. Si Kwan kani si kauban nila Libay I don't mind him but I just don't like ang iyahang some of his reactions kay Eren. Di ko ganahan. Kani siya kauban ni nila sa kalimot ko. So abutan na ako sa diri nakalimot ko. Si Peak. This is Peak. Peak I really like Peak. Yeah, I'll put her there. I really like her. Actually, I love Peak's character. Like especially katong ingon siya nga kanang dili na ko kay di ba kay murag in love man siya si Jan. Kaya na siya nga sa tingin mo nang murag tungod kay dili like ingani lang ko ang Cart Titan nang dili na ko kaya makipaglaban niya. How day siya makipaglaban, di ba? And then at the same time taas pa gid yung stamina. Ikaw si igsuon ni Marco. Dito si Marco ba to kung nasa gina? Si Marco ba ni? Kalimot ko. Di ni si Marco. Kani isa ba? Hindi ka na. Kani ba? Kani. Hindi na si Marco 6. Kani sa Marco. Kalimot ko siya pangalan. But kaila ko siya ha. I mean, hindi ko kaila siya ha. Pero libog na ko. Basta kani siya I don't like him that much. So I don't like him. He is very like gullible. Wala man lang siya like as a character, wala man lang siya ng utana, wala man siya like wala niya gi-explore bitaw. Mura lang siya tungod kay gi-train ko as warrior, mura niya akong buhaton. Bata, aluy. I don't mind him. Wala kayo siya. I don't mind him because naghigatag siya alak nila Mikasa. Rainier. Complicated siya na character but I do love how he was written. Very macho na kanang aura bitaw pero at the same time very fragile sa sulod. Very complicated ang iyang feelings like super messed up kayo. But at the end of the day, he was there na gitabangan niya like yang gitulon niyang pride na nakipag-join arms sila sa nila Mikasa para mahumantanan. Si kinsa man magkauban siguro ng Libay gyapon. I'd say I don't mind ang nato siya diha kay di na ko siya ma-remember kayo. Kani this is Rod Reese if I'm not mistaken. I hate you from the bottom of my heart. You're a stupid father. You're a wala kay buot, bahala ka diha. I hope you're rot in hell. Sasha I love her character. Is just kanang she was like the comedic relief, di ba? Ang murag siya ang pinaka happy go lucky nga character sa out of sila sa main characters. And it was really sad and unexpected na mamatay siya, and pagkamatay niya had a really big impact silang tanan. Sa tanan pwede mamatay siya pag yun na kanang murag inosente bitaw kayo na murag murag clumsy lang na puros lang pagkaon ng nasa una-una. Kanisa mo ni siyang katungkuan sa mga warriors. I don't really mind. Borderline sa like, so I just wouldn't put him sa like. Ay nag-sacrifice biya na siya, no? Kani si Kasava, ang kuan ni Zeke, ang iyang mentor. How do I put it? I didn't like his ideology. Dili ako siya pwede utang sa I don't like kasi dili na ako siya like. I just don't like his ideology. Pero I do get why nato yang naisip tungod siyang kaagi sa iyang family. Gitakbil biya siya ng bragi. Kuan siya ba? So I just put him sa I don't mind. Kinsa ni? Nalagi mga characters nga dili ko kailangan na. Tangan ako diha. Tybor, this is Tybor. I don't mind. He was kung leader lang atong storyahan, he was a good leader. And a good fighter though. I mean, he wasn't really a Titan shifter pero namat. He was quickly dead. So yeah. Yelena, mixed feelings ko ani niya as in like I don't necessarily don't like her and I don't necessarily like her. It's just that grabe iyang twist sa iyang utok, naghihimo niya murag savior si Zeke, anya giilad niya si Eren. Pero siya datong nailad ni Eren.
Medyo, and then even after the fact, buhi pa ba yung agapon siya, no? Although nitabang man siya gamay, no? Pero don't know. I'll just put you here. I don't mind, but I really am leaning towards I don't like sa kawan. Ikaw wala kabalo kaila ko si Moha pero dili na ko ma-remember exactly kung sa imong nabuhat. Butang na ako diha. Then we have the founding titan herself, Ymir Fritz. Gamay ra man gud ang nabala nato about sa iya. I'd say I like how her character was written a little bit lang. Pero kay dili man gud nimo siya masabtan at first kung dili nimo tanawon yang intentions and motivations, especially katong time nga yang gisagang ang spear kay na para patsun di ba kay naman to yung nag-attack kay King Fritz atong yang time yang gisagang pagsagang niya namatay siya. Technically wala siya namatay at buhi pa siya pero mura niya gipatay yang like wala lang siya nagkuan ba wala siya paki after adto, and then slowly gipakaon sa iyang mga anak yang body, and then we know what happens next, and then sa ending the end si Mikasa yang choose because Mikasa had the strength to actually kill Eren. Maskin love kayo ni Mikasa si Eren, although Mikasa didn't want to like kill him, like ang gusto lang jud ni Mikasa na makauban si Eren forever, but she had the strength to actually end Eren, effectively ending the conflict, hopefully ending the conflict and wiping out the Titan powers, which is something na wala nakakay kung unta na strength si Ymir na yun si King Fritz, which is naa siya ability to do like Ymir was the founding titan, she had the power to just freaking stomp him like tamak, pero in love man kay siya kay King Fritz, dili niya mabuhat, like, she couldn't take it upon herself to kill the person she loved, even though the person she loved was a tyrannical murdering son of a chuchu, di ba? Like grabe ang iyang kasakit nagihatag sa daghang tao maskin sa iya pero wala siya she didn't have the strength to actually end him. So I say I put her here, so I really like. Okay, we are down to the last two. Si Ymir na katong isa, Ymir nga Joe Titan. I'd say I kind of like her kanang yung interactions lang within the series. She was there this like figurehead sa isa ka cult na nagdakpan, and then gihimo siya Titan, and she was actually roaming around Paradise for like I don't know 80 years I think, or less than that, basta mga hapit 100 years nga. Actually tigulang na siya pero tungod kay mindless Titan siya for majority of that, and then nakaon niya si Marcel, si Marco Judeni, si Marcel ito. Nakaon niya si Marcel, matong nahimo siya Titan shifter, nimbalik siya sa iyang dating form. Actually, mas kining ato na hitabo no, she actually blended in sa mga cadets, which is gusto ko mabalang yun sa niya to. Like how pila siya ka years kay pag after na breach ang wall sa Shiganshina, there was like a 1 to 2 year gap before nag-sign up si Eren and Mikasa and Armin to be cadets. Medyo na may murag night time siguro nga mag-transition. So siguro nag-blend in siya dito. And now we are down to our last person, Zeke, my man. I kinda complicated akong kuha na niya. I don't know if I love his character. I don't know if I can say I loved his character. Maybe I really like lang, and I like the redemption sa last na na-realize niya na, di ba? Na ang realization niya is like as long as we pa ka na pa kay chance. Or na ba? Kaya kita, we are actually made and born in this world to actually multiply and to spread ourselves around the world, and then na-realize niya itong storya niya si Armin sa path of thirst. So I say I really like him. Borderlines, I love the character. But yes, so marami siya. And actually, he was actually a good like murag leader as a Beast Titan. So yes.
So yes, muna nga to ang kuan tier list. I don't know kamo kung mo agree mo ani again, I know sa atong nagatanaw sa kuha sa kabalo sa kuha ang content sa other app sa kuan sa sayo-sayo app. Daabi ninyo og favorite character. I mean, kinda favorite character, but not really. Okay, sige. I guess I'll put him there. I'll put him up there sa favorite characters nako. Dili mo guna ko siya maingon na favorite Jude. Like, I just love how complex his character is. And, like, grabe ka ng di mo good like kung dili ka kayo dili mo iput imong self sa iyang shoes, you won't know or feel kung unsa jud ang iyang like kung anong ingadto iyang gibuhat, kanong ingadto ang like nganong shoulder niya tanan burden, bitaw nganong ngano like is like was he a bad person for just letting his friends do something na wala siya control over, di ba? I don't know. Yeah, so muna yung tier list. So, favorite character, Mikasa, Hanji, Eren, and Levi. Come on, sa inyong favorite dire, makipaglalis mo sa kuang desisyon na nga kuang kuan. Daghan kay kong mga I don't know, no? Kay wadyo ko ka-remember na sila ha. And I think, warranted ako ang mga hate. Kaning silang tulo, di ba? Come on, agree mo? Like, and then sa akong mga don't like, kaning sila. I think kamo na may ganahan, daghang ganahan kaning kay kuan, kay ni Galliard. Galliard, daghang ganahan siya ha. But yes, that's it for today. And try tag-usab og lahi na po na tier list next time. Maybe One Piece or, I don't know, Bleach or saba. But that is it. That is it for me. See you next time. Bye!